Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Permatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi HUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 2 Oktober tahun 2252 Masehi. Materi HUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi. Eksistensi sejarah terbentuknya keuangan Islam Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa keuangan Islam Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen di sepanjang masa nomor 2913 bulan September tahun 2252 Masehi. 2nd of month October of year 2252. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. The existence of history of the establishment of the Islamic finance, the fact of Sharia of MU Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Islamic finance, the fact of Sharia of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of its analysis of biological genetic micron of protein number 2113 of month September of year 2252. Sembilan Oktober tahun 2252 Masehi. Materi HUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi. Eksistensi sejarah terbentuknya perbandingan mazhab Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa perbandingan mazhab Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen di sepanjang masa nomor 2913 bulan September tahun 2252 Masehi. 9th of month October of year 2252. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electronic teleconference. The existence of history of the formation of the comparison of mazhab, the fact of Sharia of MU Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the comparison of mazhab, the fact of Sharia of MU Mandailing University, contained in the Monday Journal of its analysis of biological genetic micron of time number 2113 of month September of year 2252. Enam belas Oktober tahun 2252 Masehi. Materi HUM S3 Mat Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Telekonferensi. Eksistensi sejarah terbentuknya muamalah hukum bisnis Islam Fakultas Syariah UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa muamalah hukum bisnis Islam Fakultas Syariah UM
Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jepar NGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 2913 bulan September tahun 2252 Masehi. 16th of month October of year 2252. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time at electronic teleconference. The existence of history of the formation of Muamalah, Islamic business law, the fact of Sharia of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of Muamalah, Islamic business law. The fact of Sharia of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1113 of month September of year 2252 of Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.